नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पैनमा के बाद एक और आलमी हंगामा। आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, ये पेंडोरा पेपर्स का बॉक्स है जिसमें से इतनी दस्तावेजात निकलेंगी कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, लेकिन दस्तावेजात कम नहीं होंगी। 1 करोड़ 20 लाख के करीब इसमें से दस्तावेजात निकलनी है। आपके सामने ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए वो बॉक्स दिखाया जा रहा है जो अभी अभी खुला है, और उसमें से क्या कुछ निकलेगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, पेंडोरा लीक्स में 600 से जायद सहाफियों ने तहकीकात की हैं और 117 से जायद ममालिक में माली करप्शन से मुताल्लिक दस्तावेजात शामिल हैं। 1 करोड़ 20 लाख से जायद दस्तावेजात में माली करप्शन के शवाहिद सामने आए तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पेंडोरा बॉक्स 92 न्यूज़ आपके सामने रख रहा है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पेंडोरा पेपर्स अब जारी कर दिए हैं। पेंडोरा पेपर्स में पैनमा पेपर्स से भी बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं और पेंडोरा लीक्स में 600 से जायद सहाफियों ने तहकीकात की हैं। नाज़रीन, आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए हैं। आलमी तौर पर हंगामा मचने वाला है। देखना यह है कि किस मुल्क की कौन सी बड़ी हस्ती नेट चोरी में मुलव्वस पाई गई। इसके साथ साथ किसने कितना टैक्स चुराया और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकी। किसकी ऑफशोर कंपनीज हैं, किसने हुकूमत को किस तरीके से धोखा दिया और कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया। 117 से जायद मुमालिक के 600 रिपोर्टर्स ने इस तहकीकात में हिस्सा लिया है और वहां की तफसीलात जमा करवाई गई हैं। 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये दस्तावेजात हैं जो सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। देखना यह है कि कितने बड़े मुमालिक के बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान या दीगर अफराद इन तहकीकात के नतीजे में जद में आए हैं। उन्होंने कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से पहुंचाया, कितना अरसा वो हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते रहे। पैनमा के बाद ये अब आलमी तौर पर बड़ा हंगामा मचने वाला है। जी हाँ, बड़ा हंगामा मचने वाला है और सहाफती दुनिया की ये सबसे बड़ी तहकीकात हैं। तो पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल ये तहकीकात हैं जिसमें दुनिया के 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों के 600 से जायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया है। नाज़रीन, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पैनमा पेपर्स के बाद अब पेंडोरा पेपर्स हैं जो आलमी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा। नाज़रीन, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। नाम कौन कौन से सामने आए हैं, अब इसमें से क्या कुछ निकला है वो कुछ आपको बताते हैं कि वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी इन्हीं पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख का नाम शामिल है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। जी हाँ, फैसल वावडा अब्दुल अलीम खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा बॉक्स में अली जहांगीर सिद्दीकी, अदनान आफरीदी का नाम भी शामिल है। तो पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है जिसमें वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़हीम अख्तर, पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है, कौन कौन से नाम सामने आए हैं और कौन कौन से नाम सामने आने की तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, जो आईसीआईजी है उनकी जानिब से जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनकी तहकीकात सामने आ गई हैं और इस तहकीकात के मुताबिक कुछ 700 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं और उनके नाम सामने आए हैं। सबसे अहम नाम है वजीर खजाना शौकत तरीन का, इनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई है, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का नाम भी इसी ऑफशोर कंपनी की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा वफाकी वजीर मोहन सिलाही का नाम भी ऑफशोर कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया है और अब्दुल अलीम खान जो कि सीनियर सूबाई वजीर हैं पंजाब में, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसके अलावा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार की भी ऑफशोर कंपनी निकली है। शर्जील मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकली है और वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी पेंडोरा पेपर्स के जरिए नाम सामने आया है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के जो मालिक हैं शुएब शेख, उनकी भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है और पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक
کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، بینکرز اور کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے امیر کا نام بھی اس پینڈورا پیپرز میں شامل ہے، اور ان کی بھی آف شور کمپنیز سامنے آئی ہیں، یوکرین، ایکواڈور، کینیا کے، اس کے علاوہ چیک ریپبلک کے جو وزراء اعظم ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ سابق برطانوی جو پرائم منسٹر ہیں ٹونی بلیئر، ان کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو معروف سنگر ہیں شکیرہ، ان کا نام بھی آف شور کمپنیز کی لسٹ میں شامل ہے۔ کل 700 ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کچھ نے ظاہر کی ہیں، کچھ نے ظاہر نہیں کی، جبکہ ICIG کا کہنا ہے کہ ان سے جب رابطہ کیا گیا تو مقدر نے جواب دیے، لیکن کچھ نے جواب نہیں دیے، اور کل 2 سال لگے ہیں ان کی تحقیقات کرتے ہوئے، اور 29,000 ایسے کمپنیز مالکان تھے جن کی آف شور کمپنیز تھی، ان کی تحقیقات کی گئی، اور 1 کروڑ 19 لاکھ فائلز کا 2 سال تک جائزہ لیا گیا، جس کے بعد یہ جو پینڈورا پیپرز ہیں اس کی تحقیقات سامنے آئی ہیں، اور اس میں 700 کے قریب ایسے پاکستانی ہیں۔ فہیم، 700 کے قریب پاکستانیوں کے نام سامنے آنے کی جب باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اطلاعات کیا ہیں اب تک کی جو تحقیقات کے بعد انکشافات سامنے آئے ہیں، زیادہ نقصان کس سیاسی پارٹی کو پہنچا ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو جو حکومتی جماعت ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے نام سب سے اہم ہیں، کیونکہ ابھی تک اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں اسحاق ڈار، ان کے صاحبزادے کی آف شور کمپنی نکلی ہے، اور پیپلز پارٹی سے صرف ایک شرجیل ممبر۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو وفاقی وزراء کی لائن ہے، سابق وفاقی وزراء کی بھی لائن ہے، اور مسلم لیگ کاف کے بھی ایک مرکزی رہنما مونس صلاحی کی آف شور کمپنی نکلی ہے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کے شوکت ترین، فیصل واڈا، علیم خان ہوں، وقار مسعود ہوں، خسرو بختیار ہوں، ان کے بھی نام سامنے آئے ہیں۔ یہ بھی ذکر کل سے چل رہا تھا، اور کچھ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو زمان پارک کی اراضی سے متعلق کچھ معاملہ ہے ان کی بھی کمپنی ہے، لیکن اب تک کی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا نام شامل نہیں ہے۔ البتہ وزیر خزانہ شوکت ترین ہوں یا پھر وفاقی وزیر مونس صلاحی، صوبائی وزیر علیم خان اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے نام سامنے آئے ہیں۔ تو ابھی تک اطلاعات کے مطابق اور تحقیقات جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو تحریک انصاف اور حکومتی جماعتیں ہیں ان کے نام زیادہ سامنے آئے ہیں۔ صحیح، یعنی اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ نام سامنے آیا ہے۔ فہیم ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین، پینڈورا باکس کھل چکا ہے اور 1 کروڑ سے زائد نام سامنے آئے ہیں، 700 پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں، اور اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے امیر کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں، یوکرائن، ایکواڈور کے صدور کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کی آف شور کمپنی بھی سامنے آ گئی۔ یوکرین، کینیا اور ایکواڈور کے صدور کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کا نام پینما پیپرز میں بھی شامل تھا، اور اب پینڈورا پیپرز میں بھی ان کا نام سامنے آیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے امیر کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب یہ دستاویزات ہیں جو حقائق کے طور پر جاری کی جائیں گی۔ یوکرین، ایکواڈور کے صدور کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کی آف شور کمپنی بھی ان تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی۔ جی ہاں، 600 صحافیوں کی 2 سال کی محنت سامنے آ چکی ہے، جس کے مطابق یوکرین، کینیا اور ایکواڈور کے صدور کے نام بھی ان پیپرز میں شامل ہیں، جبکہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ پینڈورا باکس کھل چکا ہے، بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 700 پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں، جس میں کئی وزراء اور مشیران کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اور اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے امیر کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ یوکرین، ایکواڈور کے صدور کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کی آف شور کمپنیز بھی سامنے آ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیا کے صدر اور ان کی فیملی کے 6 ارکان کا آف شور کمپنیز کا پورا نیٹ ورک سامنے آیا۔ سائپرس کے صدر کی لا فرم نے آف شور کمپنیز کے اصل مالک کا نام چھپانے کے لیے جعلی مالکان کے نام دیے۔ یوکرین کے صدر نے 2019 کا الیکشن جیتنے سے قبل اپنے اثاثے خفیہ آف شور کمپنی کو منتقل کیے ہیں۔ تو ناظرین، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ تو پاکستان کے کون کون سے سیاستدان ہیں جن کا نام سامنے آیا؟ تو اس میں وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام بھی
पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख जो एग्जैक्ट के मालिक हैं, शर्जील मेमन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसहाक डार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वजीर खजाना है फैसल वावडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, अब्दुल अलीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर हैं, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। इसके साथ साथ पेंडोरा बॉक्स में अली जहांगीर सिद्दीकी, अदनान आफरीदी का नाम भी शामिल है। जी हाँ, शौकत तरीन और उनके खानदान का नाम भी पेंडोरा बॉक्स में सामने आ चुका है। तो नाजरीन, पेंडोरा बॉक्स अब खुल चुका है, नाम सामने आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी वज़रा के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान का नाम भी शामिल है और वज़ीर खजाना शौकत तरीन का नाम भी सामने आ चुका। वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे का नाम है, जबकि फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, कहिएगा रफ्ता रफ्ता क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पेंडोरा पेपर्स है उस के मुताबिक जो वजीर खजाना शौकत तरीन है उनकी एक ऑफशोर कंपनी निकली है और शौकत तरीन की फैमिली से भी उनका कहना था कि रब्ता किया गया और जो तारिक फवाद मलिक हैं जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं इस सारे मामले के ऊपर उनकी कंपनी के उनकी जानिब से भी रिस्पांस किया गया, लेकिन जो शौकत तरीन है उन्होंने इसका जो जवाब है वो हमें नहीं दिया। इसके अलावा उमर बख्तियार का नाम सामने आया है जो कि मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई हैं और उनकी तरफ से 1 मिलियन जो डॉलर हैं वो उसकी अपार्टमेंट जो है वो लंदन के करीब खरीदा गया। और इसके अलावा जो दीगर नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे अहम नाम जो सूबाई वजीर हैं अब्दुल अलीम खान, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसके अलावा जो वफाकी वजीर मोने सिलाई हैं उनके नाम भी सामने आया है। साबिक मुआविन खसूसी वजीर आज़म के वक़ार मसूद उनके साहबजादे की कंपनी है। इसहाक डार का भी एक बार फिर नाम सामने आया उनके साहबजादे की वजह से, तो उनके साहबजादे अली डार की ऑफशोर कंपनी निकली है। साबिक वफाकी वजीर और इस वक्त वो सेनेटर हैं फैसल वाडा, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। शर्जील मेमन का नाम सामने आ रहा है, जबकि जो दीगर नाम है उनमें एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख और इसके अलावा कई रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकर्स और कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के भी नाम सामने आ रहे हैं। जो पाकिस्तान है उसमें से कई वफाकी वज़रा का नाम सामने आया। एक बात चल रही थी गुज़श्ता रोज़ से ही कि वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम सामने आएगा, लेकिन जो तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम नहीं है और हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है कि जिसका ऑफशोर कंपनी या इस सारे पेंडोरा पेपर्स में जिसका नाम आएगा वो खुद जवाबदेह होगा। अब हुकूमत का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जिन जिन वज़रा का नाम आ रहा है वही अपने सारे मामला जो हैं वो क्लियर करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में कुल 29,000 ऑफशोर कंपनीज मालकान की जो है तहकीकात की गई